سلامات دك عبيتي خمياتكم خمي حديركم خمي رفيدكم خمي مسيخم ببزلهم ساعات ببزلهم عالم كلهم هزتات تقراي هزتات إرترا دقفت صمدو زلاق سلام هزتات تقراي إرترا نقولو أب صبوق خناتات بقال سيزلهم همون سلام إذا حشرنا أخويناتي أخلنا لكم بزح وفياتات زكايركم خميل لكم كلكم يدلي سلام تاين كلكم يصحهم دحري سلام تاي نزات إرترا نزات تقراي كمون هزو محارة هزو عفار هزبي مو أزيلي ያው ህልውና ሁነታት ናይ ትዘዋና ናይ ህዝብ ትግራይ ኤርትራ ሱዳን ቃልስታት ከመይ ይገብረሎ ጽምዶ ጸላእትና ከንታይ ሂዝኸ ሓዲስ ሳሪሃ መሪሃ እንታይ ይሰርሕለው እዚያት ወዲ እዚያት እውን ክነግረኩም እየ ሒዘብ ናይ ፌስቡክ ኣቲኹም ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ኣይትመልእን ዝለጠፍኩ ዋላ ሓበሬታታት ሁነታት ናይቲ ባይታ ሒዘ ሕፅረ ቢለ ክነግረኩም እየ እንታይ ከም ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ እንዳጋጣሚ تمالي صراحة فيسبوك فيديو نيرا لك حدا مرحتنا وقيسة إيه إذا كان خوكس كله خون مرحت تقرأي بخبري بفقري ولك أب تكالات نخنامن ولك سبات فبالاشون كله وإذا ما دخمت كرت لنا سنفنا تمسيد خرينا تلو نوقس سلنا أنصاره من كارا سلنا مالته يكونن تكالنا جن سراوي تقرأي من قصة تقرأي ودبنا حوحات هذا ويانا حرنا تقرأي እዚኦም እንኮ ዝኾኑ ትካል ናይ ትግራይ ካለት ትካላት የለውን ማለት ይዘ ኮነ ግን መዋጽኦ ናይ ትግራይ ዝናይ ጨፍጫፍ ጀነሳይድ ብልጽግና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዘምጽኦ እና ሒዝውን ዘቕጽሎ ዘሎ ሰላሕታዊ ጀነሳይድ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንዚኡ ተቃሊስና መኪትና ንኽንስዕር ንኽንወጽእ እምበር ውሽጣውሽጢ ድንናበልካ ናቀባጠርካ ናለመንካ ዘይኸውን ምዃኑ ርኢና ኢና ዋጋ እውን ናኽፈለና መጽኡ ሒዝውን የኽፈለና ኣሎ ዋጋ ማለት እዩ سزواجنا نخفلنا زمزجين ببوليتيكا بدبلوماسيات بزحات اللو يوم خصوصات رخونا لهم سالات تعجزنا قارسنا سلاماوي قارسي اللي إذا حشنا إلنا زجورنا يجوس باس أيقو طعنا بمن تامر مسيرة راز جورنا يو رخوتات صمدو يخور عنا نمبر أيقو طعنا مخنياتو بيرترات صمدو مجبرنا أنت عينا تربيحنا نقول كحوتاتنا بروباغندا سرحون رينا يولنا حيزة روحاتاتو عبي أجندة ناي قرن أفريقيا ترايدي كونس ناي عالم مول أجندة خوين زولو كتردقون كتفلتقون زقبأكم بتعم بقول في زخوني حزب تقراين حزب إرتران منقست تقراين منقست إرتران سراوي تقراين سراوي إرتران كوم قوون السودان حاويسكا إزيو ناب حدا بمسا مالت أفتقرنا أفريقيا وحس زخونا سلام هزتات تقراين هزتات إرتران هزتات السودانين بسلام زنور له خم ون قراءتنا هزتات محارة عفار كالتون بسلام زنور له جزية يمسمه الله تمسكيريو حيزي قد مخلت معلتي صلاتنا انتهي يقولون يرم حدا نايبل سكنا وتادر مراحيت هاي يقولون النزي وهلوتو تي بي اف نا تي دي اف يتقراي تولاجش تقارو هونو ራሳቸው ለራሳቸው ለምን ይዋጋሉ ራሳቸው ለራሳቸው እየተዋጉ ናቸው ይለና ነው ቸው የብልካቸው እንዳያቸው ትግራዋይ ከምትናይ ቅድም ሒዝ ይመስለኩም ከምት ማሊ ይመስለክን ወሕጅ ይወስደክን ኢሉ ማዓኮር ከሐሉ ዝብሃሉሎ ምሳሌታት ናይ ወለድና ስለዚሁ እዚና ክንብለኩም ንደሊ ቹቹ እናወልኩም ተቸቹ ዘለኹም ታይ ጋጢመለ ይመስለኩም ተሸዊዶም بتشوم حرام مريت تبهيلو ناب قروابتي مريت كيدم نور ناب عفار رينا يعناتي ناي زمد أباسانجو زمثل ودن طرو كمون ناي امباسادر مسينغا ناي أمريكا امباسادر أبدسا زلو زياتهم علامهم حاديو سلستيهم زياتهم حزب تقراي نمدخام حزب تقراي نمبركاخ سراوي تقراي نمفراس استبقسوا علامة ناي نجيتاتشو صاركان إزيان متقبار زي كدوو خيدتات يلن امباسانجو مثلا حدش حابريتات تقرم نقر مالتي خاب وشتي خاب تقراي زرخوكو حابريتا امباسانجو مسيور تقراي مس مرحت تقراي رخكو خقبرن كله او وشت نفسو حد زراتات زقرط زي الرأس ورو كينو ريكوردر حيز مسيو تي وقتات زكايدو مس مريحنا تقراي حدن بتركرد بلصقنا أبي أحمد بعلو
كم سمعوا توسخ بعلو أباسانجو خيدو زنقورو ترايدي كونس إتي وقعتات زكايدو مسحيد حد مريحنا تقراي بمشتر أب وشتو نفسو أب كدان وشتي مقدحي حيزو خمز مسعي حدش حابري تاريخي بلخو خمين داقات أمي ما راح تقرايون كتنقوغو زقبقهم أبا كايدانا تصبق صرحو تايو نباسانجو لك يوم نقيرمو لك زياتان قن حيزي بلسقنا حق أفليتو والو دحر حيزي ما راح تقراي كوريعهم كبيرهم أب عدهم خوينهم لعدهم كمرحو نهزوهم كمرحو ناي هزوهم ملختي خطقورو مس هزوهم خوينهم كسبقو وصينا مهلاو ترديقو بقى زي غورصي تردياتو حيزي قوطي انها عفار زلو شفاتو تكوسو خيدو قطم خم بحدش توحيدم اي مسارع هابم ناب جنبار مصو زنتاي خوينا الله حيزي بركت زبلو نايتم عفار شفاتو خاني يدم هيوم نعدم درقم ميلم اتيم اللو እና وحلل زخونه سراوي تግራይ وحلل زخونه مريحነት تግራይ حيزون زخد زلو غسغاس زكايد زلو كايدا ناي صلاتنا كشفنايوم ጥራይ ዘኮነሲ እቲ ዝኸድዎ ዘለው ሳሪሃ ማሪሃ ተሳጥር አባሳንጆ ሬከርድ ሒስካ መፂኻ መራሕ ትግራይ እንታይ እዮም ክብሉ ኢልካ ኩለን ሬከርድታት ንምሓዝ ከይድናዮ በፂሕናዮ ትመልእኽተይ ነቶም ሰላም ደገፍቲ ተጋሩ ኤርትራውያን ጥልቕ ዝበለ ሓበሬታታት ዘይረኹ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኣኻትኩም ምርዳእን ንኣኻትኩም ምርግጋእን እዩ እቲ ዘሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ንፈልጦ ኢና ሳሪሃ ማሪሃ ከመይ ከም ዝኾነ ኣሰላለፋ ናይ ኤርትራ ኣሰላለፋ ናይ ትግራይ ኣሰላለፋ ናይ ሱዳን ተነፂሩ እዩ ከይትጋገዩ ተኣምር ክትርኢኹም ኣብ ቀረባ ግዜ ንእሽተይ ትዕግስቲ ግን ግበሩ እቶም ናይ ዓፋር ሓራ መሬት ተባሂሎም ቲፒኤፍ እናበሉ ዘጉርዑ ዝነበሩ ሸፋት ግን ብርክት ዝበለ ሓይሊ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ሒዚ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ናይ ብልፅግና ሒዚ እውን መሓውሩ ይስበር ዘሎ ተስፋ እዩ ዝቆርፅ ዘሎ ቢልዮናት ቅርሺ ኣወንዚዕኻ ተስፋይ ራያ ንኣርሚ ሰብዓ ከፍርስ ልዕሊ 300 ሚልዮን ቅርሺ ተዋሂብዎ ኣርሚ ሰብዓ ኣፍሪስዋ ዶ ወይ ኣርሚ ሰብዓ ሒዚ እውን ድቃስ ከሊኣቶም ኣላ ንብልፅግና ቅድሚ 3 መዓልቲ ተሰሚዕኹሞ ብርሃኑ ጅላ ናይ ኣምባሳደር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሒዚ ኣብ ኬንያ سوري برهان جل يكون حدا من كاين ورا دقي اتحاجزن تي اب كينيا حيز امباسادر كوين سرح زل برهان جل يكون انتايو نير بمحارنيا سي سودان كحيداتنا ايا كحيداتنا وقفا فيتا خزيراتنا غلغله يبنيرو كحدام بالسخاتكم طلامات بالسخاتكم ناي بلصقنا مرحتي سخاتكم باتم كدعت طلامات نزيغاهم نهزوكم هز تግራይ ህዝብና አይልኩም ግን መጽኹም ዘጨፍጨፍኩም ማሒዙን ተقتلوا ዘለኹም ስለዚህ እዚ ዘይሰርሕ ምዃኑ አረጋግጥና ኣለና በምንም ተኣምር ኣይሰርሕን ዝበልኩም ተወልኩም ንሕና ሒዚ ካብ ዓፋር ኢና ምርኮኛታት ንቕበል ዘለና ማለት እዩ ሓራ መሬት ኢሎም ዝወፁ ሸፋቱ ካብቲ ሽፍትነት ወፂና ዓድና ኢሎም መሳርያም ሒዞም ክዋግኡ ናብ ቅድሚት ኪዱ ተባሂሎም ኢሎም ንሃው ሒዝን ዓዶም ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ እዚኦም ሸፋቱ ኻነየ እቶም ነኦም ክመርሕዎም ዝንቀሳቐሱ እቶም ወንጀለኛታት ግን ፅባሕ ንጎ ወይ ብሂወቶም ኢዶም ክንሕዞም ኢና ወይ ድማ ርእሶም እውን ኣበይ ከም ዝቕበሩ ክንሪኦ ኢና ኣብ ኦሮምያ ድዮም ክቕበሩ እምበር እቲ ተደናጊሩ ዝወፀ እቲ ኮርዩ ዝወፀ እቲ ብሰንኪ ኢኮኖሚ ሕፅረታትን ፀገማትን ካብ ትግራይ ዝወፀ ግን ሕዚ ኢዱ እናሃበን እናመለቆን ናብ ትግራይ ይኣቱ ስለ ዘሎ እቲ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ሕዚ ኢዱ ሂቡ ዘሎ ናብ ትግራይ ተቀቢሉ ሰራዊት ትግራይ ዘእትዎ ዘሎ ግን እዚዩ ትውሕልል ዝኾነ ወታደራዊ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ኩልኩም ፍቅርኩም ንቲዲኤፍ ኤርትራውያን ኩኑ ተጋሩ ኩልኩም ቲዲኤፍ ኢልኩም ፀሓፉ ቲዲኤፍ ኪንግ ኢልኩም ፀሓፉ እዚዩ ቲዲኤፍ ኪንግ هو ቲዲኤፍ ኪንግ እናልኩም ፅሑፍ ክሪ ይደሊ ሒዘብ እዚኣ ኩልኩም እዚ ገዛ ዝኒኹም ቲዲኤፍ ኪንግ በሉለይ በይዛኻትኩም ክብሪ ንቲዲኤፍ ሃውለይ ክብሪ ንሰራዊት ትግራይ ሓቀየ ውሕልል ዝኾነ ኣካይዳ ዝኸዱ ዘለው መናእሰይ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ጀጋኑ ምዃኖም ሕድሪ ናይ ስዋኣት ምቕባል ጥራይ ዘይኮነስ ሓላፍነት ትግራይ ተቐቢሎም ውሕልል ዝኾነ ትግራይ ሃገረ ትግራይ ንክንሃንፅ ዝኸድዎ ዘለው ኣካይዳ ኩልኩም ክብሪ ሃውኒ ንሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍ ኪንግ ኢልኩም ፀሓፉለይ ሒዙ እውን ፕሊዝ
እዚኣ የፅበኻ ኩልኩም ኣብዚኣ ዘለኹም TDF ኪንግ ኢልኩም ፅሓፉ ተጋርኹን ኤርትራውያን ቃልስና ሓደ እዩ መስዋዕትና ሓደ እዩ ሒዙ እውን ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ሓቢርና ኢና ንብልፅግና ክንምክቶ ታንኪዩ ኩሉ ታንኪዩ ኩልኩም TDF ኪንግ ኢልኩም ፅሓፉ ለይብለኩም ኣለኹ እቶም ሰባት it doesn't matter ተጋሩ ዲኹም ኤርትራውያን ዕላማና ሓደ እዩ ሂዝ በቃ ብሓደ ኢና ተሰሊፍና ዘለና ሸፋቱ ዓፋርቲ ዓዶም ኢዶም ሂቦም ኣለዉ ዓዶም ኣቶም ኣለዉ ቅፅል እዩ ኣዝዩ أيهم وذا خير بس لكم thank you سام thank you كلهم نحنا وحلل زخانة مجدها في كذا لنا نمنت أي طعمنا حيزي أبكت على نصبيو مرخيناتات سلمان كبدة أمريكا داوود كبدة 4 كيلو حسولو قصالي إن إحنا نصبيو مرخيناتات لكم اللهو أبكت على نصبيو مرخيناتات كأمريكا إني سلمان كبدة ويدما على سلمان يلو ناي TMH كرشي سرق زنبرة أبدي سابق أنا حيزي ناي بلصقنا لو كوينو وصرح دلو إني داوود كبدة زياتهم سلمان كبدة داوود كبدة أحواته يكونن علامة ممكن حدا خوين له لو خاطر ناي بلصقنا خوينا مع أنصار مختنا أنصار تجراي سراوي تجراي كفرس ودمنا حوحات كفرس منجس تجراي كفرس لو خاطر ناي طلعت خوينهم زغلغل زلو زم خشعتات نزيعتهم أب قربا جزية خمارهم مخانم كأن كيترسعوا ناي نزاركا ناي نجيتاتشون فلطينا صبح نقول فيزا موقعهم انتسني أمريكا انتسني دبي خديهم كمني داوود كبدة جين أفتح دي سبب أخطن حيهم صبح نقول نساتهم من تمر خنيات التخوينات أتجراي زول لعخي مثلكم معرات تجراي نحن سومنيا سراوي تجراي نعم معرات تجراي كأتن تلو نعم عادي زات زلوا نعم عادي زخر زلوا خوينات يكون زخفت نعم عاد خرت لكن خوينات خفيتو هو TDF كينج ويلكم صحاف لي لكم TDF كينج TDF نفتا كينج تقول TDF وصل بلغا TDF كينج لكم صحافه ملو غورو TDF كينج نحنا معرات تجراي أو سومن كم نقاط هاترو خيت تطرطرو أب قربا غزي قصيلنا سرعات بلصقنا نحنا بينتنا يكوننا نكيل زكايد زلو مولا حزب إثيوبيا أنصر صيرو لعلي إسرائيل حدا مليون تمازاويلو يساقلو أبدي نايدي سابا ختما حلافي خوينو أدانيش أببن أبي حمدن أدي سابا ختما أمد مرح زلو إثيوبيا يكون أمد مرح زلو أزيو كيت شوادو كابدي سابا ختما وصعسي زقاطاطر واخلل بوتا يلان نا عدي برايم مينستر كوينو كابدي سابا وصاخ قاطر يخل ስለዚህ ናይዲ ሰባ ከተማ መራሒ ኮይኑ ዘሎ አብይ አሕመድ አዳነች አበበ ምክትል ኮይናላ ተንኳራት ካ ከፊሎም ይወድዑ ከምዚ ሓደ ተጋርካ ጽባሕ ንጎ እንታይ ኢና ንገብሮ ጀሚሮም ኣለዉ ሒዚ ረዲኩም እዚ ኩሉ ተሪእናዮ ትግራይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትኸይደላ ሓደ መራሕትና ግን ክንወቅሰኩም እንተለና ኣመዓራርዩ ጎተት ኣይትበሉ ኣይተዘናግዑና ቶሎ ንፍጠን ሒዚ እያ ተዓወትና ሒዚ እያ ግብእና ሒዚ እያ ፀይባቶ ጨኒቃቶ ዘላ ፀላኢና ኣብ ጭንቀቱ በሎ ፀይባቶ እንተላ ያ ይሆነን ፀይባቶ ጨኒቃቶ እንደህላ እንድሕር ዘይድሂካዮ መሬትካ እንድሕር ዘይመሊስካ ንስኻ ቀስና በለ ፀላእዝዩ ካሊእ ሽርሕታት ካሊእ ሳሪሓ መሪሓ እናሰርሐ መፅኡ ፅባሕ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ዝሓለፉ ዝኸፈናዮም ዋጋ ይኣኽሉና ንቐፃሊ ግን ይኣኽለና ኢልና ንሕና ከም ተጋሩ ኤርትራውያን እውን ምሳና ተሰሊፎም ስለ ዘለዉ بحاجة خوينا نمكت مختنا TDF كينج لكم صحافي لكم بزحات يصحفكم يقوم لكم تصحفوا لهم جن TDF كينج لكم ولا دقاقينكم صحفوا TDF صرح ذول سرحتي خبرنا سراوتنا خنارخن كده لنا كلنا تجارو خمجون وجناتنا إرتراويان قراباتنا TDF بكا تأمر صرح مخانو عالم انكرنا خايم انكرنا تخوين كإخا التدلة انكرنا تخوين كإخا عالم مساحات الدرادر ريخم مارو إيران نا إيران جيجنت ريخم مارو نا أمريكا منغستي دونالد ترامب أمبر كي خاتو ريخم مارو خدوتو كي خطفا كي خمس خبرة كي زرنورة حيثا غير إيران مسلكم ني بنجامين نتنياهو ني دونالد ترامب ربعي ساتهم صريحة ريخم مارو ما راح تقرايون خما يا قاطي معنا أبي أحمد مساحة نسلف إلى مدنور حيلتها أنصار يوم حيز قالس زلوا هاو حلل زخانة كايدار يخما
ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ ፓለስቲኒያን ህዝብን ናይ ካልኦት ሃገራትን ጭፍጭፍ ዝፀንሐ ጀነሳይደር እዚ ወንጀለኛ ገበረኛ እዚ ብሰንሰለት ተኣሲሩ ናብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ወይ ድማ አይሲሲ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ሓቢሮም ምስቲ ስርዓት ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል መንግስትን ሓቢሮም እዚኣቶም ሰንሰለት ኢዶምን እግሮምን ተንጠልጢሎም ናብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ብጀነሳይድ ተፈሪድዎም ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ እዚኣቶም ናይ መጨረሻ ዓለም ድሕሪ ሒዚ ብዝኾነ መራሒ ብዝኾነ ሃገር ዝመርሕ መራሒ ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ጀነሳይድ ከይፍፀም ብናይ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ወንጀልን ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ጨካናት ዝኾኑ እዚኣቶም መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ናይ መጨረሻ ጀነሳይደራት ናይ ሂትለር ደም ዘለዎም ናይ ሂትለር ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዚኦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ናብቲ ሕጊ ናይ ዓለም ቀሪቦም ህዝብታት ፓለስቲንያን ህዝብታት ትግራይ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ዓለም እውን ጀነሳይድ ዝበፅሖም ብቤንጃሚን ኔታንያሁን ብኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቅድሚ ዓለም ተፈሪድዎም ብሕጊ ናይ ዓለም ንዘለዓለም ብርሃን ከይርኡ ንዘለዓለም ሂወቶም ብሰላም ከይነብሩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክፍረዶም ንፅበይ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተርን ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተርን እትድግፉ ሰባት ዘይኮንኩም እዚ ኣጋንንቲ ሸያጥን ኢኹም ንቤንጃሚን ኔታንያሁን ንኣብይ ኣሕመድን እትድግፉ ናይ ሂትለር ድቃሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሂትለር 6 ሚልዮን ጅውሻውያን ዝቀተለ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብይ ኣሕመድ ካን ከምኣቶም ጨካናት ኣተካይዳ እናኸዱ ሰባት ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን ዘለዎ በላሶታት እናደምሰሰ እናቃፀለ ማዕረያ ዘይብሎም ዕራባውያን እናቀተለ ዝመፀ ሃይማኖት ናይ እስልምና ፀላኢ ኮይኑ ብግልፂ ግን ዘይሰርሐሉ እስልምና ክደቅቕ እስልምና ኣብ ዓረባት ኣብ ዓዶም ኣብ ሃገሮም ዘለው ዓረባውያን እስላማት ምጭፍጫፍን ምቕታልን እምበር ካሊእ ዕላማ ዘይብሉ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣንፃር ናይ እስልምና ዓለም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ህፃውንቲ እስላማት ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን እዩ ዝቐትል። ኣብ ክርስቲያን ዝማዕበለሉ ሃገር ከይደ ይጭፍጭፍን። ኣብ ሓፈሻዊ ብእስልምና ዝምርሑ ሃገራት ከምኒ ፓለስቲንየን ከምኒ ለበናን ካልኦት ሃገራት ታርጌት እናገበረ ወንጀለኛ ዝኾነ ሬሲስት ዝኾነ ዋይት ሱፕሪማሲስት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሓደ ካ ፀሊም ኮይኑ ኣፍሪካ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝተባሃለ እቲ ናይ ኣካይዳ ዝኸዶ ኣንፃር ባይዘወይ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ክንብል ተለና ናይ እስልምና ሽም ሒዙ ኣስላማይ ኣይኮን ብዚኣ ከይትጋገዩ ዘይኮነ ዘረባ ከይወፀኩም ኢለ ምስ ሃይማኖት ከይተተሓዝዎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ናይ ሕሶት ሽም ሒዙ ግን እስላማይ ኣይኮነን። ዕላምኡ ግን ጨካን እዩ፣ ቀታሊ እዩ፣ ሓራዲ እዩ፣ መጥፍእ ሰብ እዩ። ናይ እዚኣቶም ስርዓት ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ክእለ ዶናልድ ትራምፕ ሒዚ ንቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ህፃውንቲ ዘለዎ ደብዳብ ትገብር ዘለካ ስነ ስርዓት ግበጠጦ ብሎ ኢልዎ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ እውን እዚ ክበሃል ዘለዎ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ እዚኣቶም ብሕጊ ክጥየቁ ተስፋ ንገብር። ናይ ትግራይ ቃልሲ ግን ጠንካራ ኮይኑ ይኸድ ኣሎ። መራሕትና ትጎቱና ኣለኹም ትዝጉዕና ኣለኹም ኢና ንብል ዘለና እምበር ካሊእ ነገር ኣይትሰርሑን ዘለኹም ትሒድኩምና ኣይኮነን። ናይ ትማሊ ንፕረዚደንት ደብረፅዮን ንኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ፍስሓ ማንጁስ ዝወቀስኩም ወቀሳታት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕመቃት ኣብ ውሽጥና ዝፀንሐ ገይጋታት ዘይኮነት ኣንፃር መኸተና ሰራዊት ንምፍራስ ሕወሓት ንምፍራስ ዝኸድዎ ነበሩ ኣብ ትግራይ ሒዙ እውን ኣብ ናይ ወታደራዊ መሪሕነት ኣብ ናይ ስለያ መሓውር ኣብ ገለገለ ዘለው እዚኣቶም ተለይልኩም ኣፅሪኩም ተለይልኩም ስጉም ትውሰዱ መኸተና ይተኣወጅ ናብ ቃልስና ንእቶ ህዝብና ሒዙ እውን ሳድሳይ ክረምቲ ኣብ ቸንዳታት ክኸርም ክመውት ኣይንቕበልን እዩ መልእኽቲ። ካሊእ ምንም ኣይኮነን። ካብዚ ቆራሪፆም መውፅኦም በቃ ከምዚ ተባሂሉ ሚኪድኩም ሒዚ ሓደሓዲኹም ብውሽጢ ፀሓፍኩምለይ ድምፂ ዝገረፍኩምለይ ከዓ ኣየኹም ቃልስና ክቕፅል እዩ። ቀሪብና ኢና ሓድነትና ሒዚ ኣይሽርሸርን። ባንዳታት ትግራይ ግን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ድሕሪ ሒዚ ዝገብርዎ ጉዳይ የለን። ትርእዩና ኣለኹም ሚኪ ትግራይ ስታለን ገብረስላሴ ኣምባሳደር ፍስሓ ገብረ ክርስቶስ
ካብ ኣሜሪካ ይጥሮ ዘሎ ረጋጊፅና ኢና ዝበሃል መልእኽቲ ተወንዚዑ ነይሩ ዝሓለፈ ግዜ ትሪኢና ኣለኹም ኣሜሪካ ኒና ድቕ ኢልና ሒዚ እውን ንቃለስ ኣለና ናይና ኣላ ሰሎሞን ፕሮፓጋንዳ ሕሶት ናይ ቅርሺ እያ እዚኣ ናይ ሊብነት ቅርሺ ግሩሾም ከቲር ገለገለ ዝበሃል ለ ብዓረብኛ ተኻሊእ ክገድፎ እየ ስለዚ እዚኣቶም ዕሱባት ብዚኣቶም ዝሻማቐ ተቓላሳይ የለን ዳያስፖራ ትግራይ ኣብ ጎንና ኣለኹም ኣብ ጎንኩም ኣለና ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ውድብና ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ኣየና ክንዕወት ኢና ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ዶ ናይ ኣላ ሰሎሞን ወይ ድማ ኣሉላ ከበደ ሃተፍተፍ እዚ ሓንቲ ነገር ጥርቲ ገይሩ ባይዘ ወይ ኣላ ሰሎሞን ማለት 15 ዓመት ኣሜሪካ ተቐሚጡ ሓንቲ ስራሕ ሰሪሑ ይፈልጥ ኣብ ዝኾነ ነገር ለማን እዩ ኣብ ለመና እዩ ዘሎ ሓቂ ከይመስለኩም ትሪእዋ ድሒዚ ናይ ባዕሉ መኖርያ እኮ የብሉን ሒዚ ዝገርመኩምስ እታ ኣብ ዲሲ ዝሓዛ ቆልዓ ዝተመርዒና ዝበለት ኣይተመርዖን ባይዘ ወይ እታ ቆልዓ ወለዳ ፕሬሸር ስለ ዘምፅላሲ ከም ዝተመርዖም ሲሎም እዮም እምበር ብሓደ ይኮኑ ምክንያቱ ንሳ ጓል ሃፍታም እያ ገዛ ኣለዋ ናይ ባዕላ ሒዚ ንፅባሕ ንጎረ ኢኹም ተመርዒና ኢና ሓዳ ንገብረና ኢሉ ንሱ ፅባሕ ንጎ ገዛ ፍርቂ ሸይጡ ክወስድ ክማቐላ ስለ ዝኽእል እታ ቆልዓ ውሕልልቲ እያ ጎበዝ እያ እዚአን ከይገብር እያ ሒዚ ግን ፅንሕዮ ትሪእዎ ኢኹም ፈቆዶ ናይ ስፓኒሽ ኪችን ኣብ ቤስመንት $300 እናኸፈለ እዩ ክቕፅለላ ታድቃሱ ስለዚሁ ንስኻትኩም ቃልስና ንጠንክር ጥራይ ፅቡቅ እያ ትኸድ ዘላ ሒዚ ካብ ኣሜሪካ ዝባረር ዜጋ የለን መሲንጋ ፀላኢና እዩ ስለተባሃለ ናይ ብልፅግና ልኡኽ እዩ ናይ ብልፅግና ባርያ እዩ ስለተባሃለ እዚ ኢልካ ይተዛረብ ዝበልኩም ሰባት እውን ኣለኹም ስለምንታይ ስለይ ማለት እኮ ስሌቨሪ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአናዮ ዝፀንሐ እኮ እዩ ተረዲኩም ድዩ እቲ ቃል ስለይሲ ኣይተሰረዘን ካብ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ መሲንጋ ሓደ ወዓግ ንኣይሲ እንታይ እዩ ከምፀለይ ታክስፔየር ኮ እያነ ናተይ ደሞዝ ኮይ ዝኸፍሎ ዘሎ ኣይኮነን ንሱ ግን ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኮይኑ ከግልግል እዩ እምበር ሓሽከር ናይ ጌታቸው ናይ ጻድቃን ኮይኑ ልኡኽ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ምስ ኣባሳንጆ ንትግራይ ከዳኸም ንትግራይ ከፍርስ ትውርደተኛ ዝኾነ ካይዳ ዝኸዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሑመራ ኸይዱ እቶም ቀተልቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቶም ወንጀለኛታት ኣብ ሑመራ ኸይዱ ምስኣቶም ዕምበባ ሒዙ ተሰኣለሉ ስእሊ ካብዚ ንላዕሊ ውርደት እንታይ ኣሎ ሓደ ወዓግ ሓደ ህበይ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኣሎ ኣታፀርፊ እዩ ከመይ ትበል ገለታት ትውዱ ሰባት እውን ኣለኹም ኣትር ሰባት ሽሞም ኢና ንፅውዖም ዘለና መሲንጋና ኣባሳንጆሲ ምስ ወደን ጡር ሰለስቲኦም ሓንቲ ዓይነት ኣይመስሉን በይዛኻትኩም ስ ብውሽጢ ናይ ሰለስቲኦም ስእልስቲ ብሓደ ጌርኩም ንኣኹለይ ካብኡ መን ከመይ እንታይ መስሉ ሲ ሰለስቲኦም ገፆም ጥቁሱ ኢሉ በቃ መጎጎ ይመስል እቲ ዝኸድዎ ኸይዲ ጨካን ንህዝቢ ኣየኽብሩ ደም ሰተይቲ መፅመፅቲ ጀነሳይድ እናተፈፀመ ህዝቢ ትግራይ ሲ ጀነሳይድ ይፍፀመሎ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ መሲንጋ ኣምባሳደር መሲንጋ ማእዚ ተዛሪቡ ኣባሳንጆ ማእዚ ተዛሪቡ ወደን ጥሩ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚኦም ሰለስቲኦም ሲ ጋንናት ሸያጥን እዮም ባይዘወይ ትመልክዖም ንባዕሉ እውን ሸያጥን ክትሪኦም ተለኻ ሲ ትድንግፅ ሰብ እውን ኣይኮነን ባይዘወይ ሸያጥን እዮም ዲያብሎስ እዩ ናይ ሰብ ሞት ዝሕጉሶ ሰቡ እናተጨፍጨፈ ንመራሒኡ ኸይዱ ኣይትኽእልዎን ኣብይ ኣሕመድ ኢልኩም መሃቢ ዝሕሸኩም ኢሉ ዝተዛረበ ቃል ብቃል ኣምባሳደር መሲንጋ እዩ ንመራሕቲ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ይብለኩም ኣለኹ እዚ ግን ንኣላ ሰሎሞን ብምንታይ ክፈልጥዎ ብምንታይ ኢንፎርሜሽን ክረኽብዎ መንክቦም ንሕና ግን ነግረኩም ኣለና ብጭብጢ ካብቲ ባይታ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ ኣብቲ ኣኼባታት ዝተሳተፉ ኣያታትና ክቡራት መራሕትና እምቢ ንሕና ንኣኹም ኣይንሰምዕን ኢና ኢሎም ብስነ ስርዓት መሊሶምሎም ንሕና ኸ ሽሞም ንፅውዖም ኣለና ኣህባያት እዮም ኣጋንንቲ እዮም ሰብ ትግርኛ ሓደ ትግርኛ ይዛረብ ሓደ እንግሊዝኛ ይዛረብ ሓደ ተሰባበረ ናይ ናይጀርያ ቋንቋ ናይ እንግሊዝኛን ተሰባበረ ይዛረብ ሰለስቲኦም ግን መልክዖም ሓደ ጠቃሪ ይመስሉ ክትሪኦም ተለኻ ህፃውንቲ ቆልዑ ተሪኦሞም ከሃዲሞም እዮም ዝኸዱ ባይዘወይ ሰበይ ይመስሉ ሓቀየ I'm telling you the truth ንዚኣቶም ዘንጨጭብ ኣሉላ ሰሎሞን ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ሰሎሞን ከበደ ዝርዝር ናይ ስድሮኦም ናይ ቤተሰቦም ሒዝናዮ ኢና ኣሜሪካ ዘለዉ ክነባረሮም ኢና መን ዴኻ ኮንካ ኻ ንመን ክተባርር ስኻ ጨምላቕ ሰብኣይ ኮንካ ንስኻ ክንዲ ሕፃብ ካልሰይ ትመፅን በይዛኻ ግደፍ ንስኻስ ንመን ኣነ እኮ ሰሪሐ ዝነብር ኣላ ሰሎሞን ከበደ ከመኻ ለሚነ ከመኻ ተመዊለ ኣይኮነን ዘግልግል ናተይ ግልጋሎት ንህዝበይ በእሙሮ እዩ ብናይ ባዕለይ ሞራል እዩ እስኻ ግን ዘዕብየትካ ዶ ትግራይ ቆላሕ ዘይትብል ኢኻ እንታ ጨካን ሓሳዊ ስለዚ ብኣኻትኩም ግን ሞራልና ይስበርን ብኣኻትኩም ቃልስና ጠጠወ ይብልን ቃልስና ክቐፅል እዩ ጠንኪርና ንቐፅለሉ ኤርትራውያን ከዓ ኣይኹም ጎብዙ ጥራይ ምጉባዝ ዘለና ኣብ ቀረባ ግዜ ተኣምር ዝኾነ ዓወታት ክንርኢ ኢና
ቪዛ ወዲ ቪዛ እዚ ወዲ እዚ ግን ጠጠው ዘብሎ ቃልሲ ድሕሪ ሒዚ ከም ዘየለ ተስፋ ዝቆረፁ ፀላእትና ሒዚ ግን ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮፓ ናብ ገለገለ ቆላሕ ዝብል ዘሎ ኣዳሃሎ የላ ናበይ ሃላ ሃለልካ ዘልዕለካ ስልክ እውን የብልካ ድሕሪ ሒዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣሉላ ሰሎሞን ዳዊት ከበደ ካልኦት ዘለኹም ድሓን ትፅቡቅነቱ ግን ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ዳያስፖራ ትግራይ ኩልና ፈሊጥናኩም መን ብልብ እናተቃለሰ ዋላ ክንጋገን ከለና እውን እናተኣራረምና ቃልስና ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ንሕና ተጋሩ ኢና ድሕሪ ሒዚ ሃገረ ትግራይ ኢሉ ዝስዋዕ ትግራዋይ እምበር ሃገረ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝስዋዕ ትግራዋይ ግን ኣይከሉን ለምንታም ሃገረ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝስለፍ ትግራዋይ አንጻር መፈተና አንጻር ህዝቢ ትግራይ አንጻር ማለት ተደፈረት መንእሰይ ኣዶ ትግራይ እዩ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ተጋሩ ሃገረ ኢትዮጵያ ኢልና ንኸፍሎ ዋጋ የለን ዜሮ የለን ሃገረ ትግራይ እዩ ቃልስና ሃገረ ትግራይ ኢልና ኢና ተበጊስና ትማሊ ተሰውኡ ናተቃለሱ ሃገረ ትግራይ እምበር ሃገረ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ሓሊፉ በቃ ኣብቲ ተጋገናዮ ጌጋ ግዜ ሽዑ ነይሩ ኢህአደግ ተባሂሉ ተመስሪቱ ሕወሓት ናብኡ ተሰግሰገ ድሕሪኡ እንታይ ዋጋ ክፍልና ስለ ዝረአዩናዮ ኣይድገምን እዚ ድሕሪ ሒዚ ብምንም ተኣምር ንሕና እንዳሃለና ደቂ ትግራይ ኣይድገምን እዚ ነገራት እዩ ስለዚ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ቃልስና ንጹር እዩ ሃገረ ትግራይ እዩ ትግራይ ሃገር ንምግባር እዩ ህዝብና ሓራውፂና ዓድና ክነልምዕ ክንዕብ እምበር ንማንም ብሽም ኢትዮጵያ ዝስዋዕ ብሽም ኢትዮጵያ ዋጋ ዝኸፍል ትግራዋይ ግን ትግራዋይ ኣይኮነን ወይ ሓንፈፅ እዩ ወይ ወዲ ነጥለባሽ እዩ ወይ ከዓ ነየ ባንዳ እዩ ትግራዋይ ተይሉ ግን ንትግራይ ድሕሪ ሒዚ ዝስዋዕ እምበር ንኢትዮጵያ ዝስዋዕ ንኢትዮጵያ ዝቃለስ ንኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ኣድቮኬት ዝሰርሕ የለን ኣይከሉን ስለዚ ሕወሓት ተቃወሙ ሕወሓት ደግፉ ተጋሩ ኮይንኩም ተቃለሱ ፀገም የብለይና ኣብ ጎንኩም ኣለኹ ምንም ፀገም የብለይ ግን ትግራይ ሕሊፍካ ኢትዮጵያዊ የልካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተማዓዱ ትግራዋይ ኣይኮንካ ትግረውነትካ ባዕልካ ሰሪዝካ የለካ ከልኪለካ ዘይኮነስ ባዕልካ ሰሪዝካ የለካ ድሕሪ ሒዚ እዚ እዩ ትግራይ ትበሃል ሃገር እያ ክትወቅል ትፅባሕ ከብዘለኹም ሞ ሰላም ክኮንለይ ይምነይ ከምቲ ልምደይ ኣየኹም ጠንክሩ ንቃለስ ቃልሲ ያው ዋጋ ይኽፍል እዩ ዋጋ ተይኸፈልካ ካን ዓወት ስለዘየለ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልምደይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ትግራይ ንቅድሚት ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ቀፅል ቃልስኻ ክንዕወት ኢና ክንስዕር ኢና ጀጋኑ ሰራዊት ኣለውና ኩልና ንሕና ንህዝብና ሒዝና ናበይ ምንም ኣይንኾንን ኣየኹም ከብዘለኹም ሰላም ኩንለይ ይቕኒየለይ ስራሕ ይምለስ ኣለኹ ቻው